ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ.
100% ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಅನುಭವವಿರುವ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಲಾ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅಂಗೀಕಾರ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ನುರಿತ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಶಾಲವಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ವಿಶಾಲ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಕೆಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಯುಕೆಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 049982086003 8547472603.
കുറച്ച് ബാക്ക് കുറോ ഇതും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടോ വേറെ കാണുന്ന നോക്കും കുറച്ചങ്ങനെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ആടാണ് കുറേ വകച്ചുണ്ട്
Gracias.
ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘದ ಆರೋಗ್ಯ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ನಿಂದ ఆర్డర్ వచ్చాను ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜಗೋಪುರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇರಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಕಾಳಿಕಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಚಪ್ಪಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ದಾರಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಅಕ್ಕ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ అప్పుడు కొంచెం టీచర్ అక్కడ ఉండాలి కొడతారు అక్కడ ఉన్నా
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ. ದಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ದಾರಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಾರಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಂಡ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ದಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಹೊಡಿದು ಹಾಕಂಡ, ಮುಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಾ, ಮುಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಾ.
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ದಾರಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಂಡ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಸರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ದಾರಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ. lagi pakai kan cik. Mundur kono.
Gracias.
Gracias.
Bacana.
Gracias.
¿Dónde se lo traje?
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಖಂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಜಪ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕನಕನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ Thank you.
ముందమంది దాని నిలబడి ముందమంది ముందమంది దాని నిలబడి ముందమంది దారి నిలబడి ముందమంది కుమ్మలలో సాధనంతో వచ్చి సాధనంతో వచ్చి దుమ్మలలో మళ్ళీ దారి నిలబడి ముందమంది Wait.
ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ.
ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ I
Gracias.
कौन है ये रिज्यूमे लेकर आया है इतने सारे? मैंने रोहित, तुमको जरा सा भी अक्ल नहीं है कि ऐसा कोई भी एम्प्लॉय मुझे कंपनी में नहीं चाहिए जिसके रिज्यूमे में एआई और चैट जीपीटी नहीं लिखा हुआ है। और यहां देखो, किसी को भी एआई चैट जीपीटी नहीं आता है। जाओ तुम यार यहां से, ऐसे नहीं चाहिए मुझे यार। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल हर कंपनी के अंदर हो रहा है। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन कोई भी बॉस, कोई भी मैनेजर, एचआर टीम आज ऐसे लोगों की हायरिंग बंद कर चुकी है जिनको एआई और चैट जीपीटी नहीं आता है। हर ऑफिस के अंदर एक कॉमन टूल है, एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल को आज हर डिपार्टमेंट यूज करता है, हर कंपनी यूज करती है। अगर उसके अंदर एआई और चैट जीपीटी को आप सीख लेते हो तो आप जॉब के लिए रेडी हो जाते हो, आपको नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन मिलता है, इवन आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हुए हो। ना आपकी ग्रोथ होगी, ना आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, ना आप अपनी कंपनी को छोड़कर नेक्स्ट कंपनी को ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहां जाओगे एआई चैट जीपीटी एक राक्षस के जैसे आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और यही राक्षस ने कितने लाखों लोगों की जॉब खा चुका है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जब आपकी कंपनी आपको निकाल दे, आपको जॉब से हटा दिया जाए, तब जाके सीखोगे? नहीं दोस्तों, इन सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं राज सिंह आप लोगों के लिए एक पावरफुल वर्कशॉप लेकर आया हूं, जो एआई और चैट जीपीटी को यूज करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक से लेके एडवांस फॉर्मूलाज आपको सिखाएगा। और ये पूरा वर्कशॉप सिर्फ 3 आवर्स का है। इस 3 आवर्स के अंदर मैं आपको दावा करता हूं कि आप इन सारे टूल्स को सीख कर एक नेक्स्ट लेवल 2x सैलरी ग्रोथ तक पहुंच जाओगे। आपको लगेगा कि सर इसकी फीस बहुत ज्यादा होगी, मैं सीखना चाहता हूं सर, लेकिन मैं एक ऐसी जगह से आ रहा हूं जहां पर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई अच्छे ट्रेनर्स नहीं है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। ये सारी टेंशन भूल जाओ, मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं, 5 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स को पढ़ा चुका हूं और 3 लाख से भी ज्यादा कंपनीज को ट्रेन करने के बाद ये वर्कशॉप आपके लिए डिजाइन किया है। और इसकी फीस रखी है पूरे भारत के लिए सिर्फ 199 रुपीज। और अभी आप ज्वाइन करते हो तो आपको 15,000 से भी ज्यादा के फ्री बोनसेस दूंगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एआई, चैट जीपीटी और एडवांस एक्सेल में खुद को मास्टर कर सकते हो, अपनी जॉब बचा सकते हो और आपके बायोडाटा, रिज्यूमे और सर्टिफिकेट के अंदर भी लिखा होगा एआई एंड चैट जीपीटी। सोचो कितना मजा आ जाएगा। तो आ जाइए, मैं आपका वेलकम करता हूं। नीचे दिए गए साइन अप बटन पे अभी क्लिक करो, लेट मत करना, अदरवाइज फीस कम होने की वजह से बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन करेंगे और सीट फुल हो जाएगी, आपका चांस जा सकता है। तो अभी क्लिक करो और मैं राज सिंह, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, आपका वेलकम करता हूं इस पावरफुल वर्कशॉप के अंदर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुनिया और भारत का बाजार थर थर कांप रहा है ट्रंप के हुंकार से, लेकिन भारत सरकार चुप है। चीन ने तो अमेरिका से आयात होने वाली सभी चीजों पर जवाबी 34% टैरिफ लगा दिया है। इस कारण दुनिया भर में शेयर बाजार आज और गिरा। भारत पर क्या असर होगा, सरकार क्या करेगी? लगता है सरकार बोलना भूल गई है। सरकार की तरफ से बिजनेस अखबारों में सूत्र बोल रहे हैं, सूत्रों के बोलने में भी रूटीन से ज्यादा कुछ नहीं। टैरिफ के ऐलान के बाद कहा जा रहा था कि ट्रंप ने भारत को बख्श दिया है, क्योंकि सुपर कंडक्टर और फार्मा सेक्टर के लिए राहत देखी जा रही है। अपने आदेश में ट्रंप प्रशासन ने फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर को पारस्परिक टैरिफ नीति से अलग कर दिया था। यही कारण था कि 3 अप्रैल को भारत के शेयर बाजारों में फार्मा कंपनियों के शेयरों के दाम उछल गए। मगर अब रिपोर्ट आ रही है कि फार्मा सेक्टर पर अभी तो टैरिफ लगा भी नहीं, बल्कि लगने वाला है। ट्रंप ने कहा है कि इतना टैरिफ लगाएंगे जो पहले कभी नहीं लगा। अब ट्रंप ने कह दिया है कि सुपर कंडक्टर फार्मा सेक्टर की बारी आने वाली है। गुरुवार की शाम ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि फार्मा पर अप्रत्याशित टैरिफ लगाने जा रहे हैं। The chips are starting very soon. The pharma is going to be starting to come in, I think, at a level that you haven't really seen before. We are looking at pharma right now, pharmaceuticals, as a separate category, and we'll be announcing that sometime in the near future, not too distant future. That's under review right now. भारत का फार्मा सेक्टर अमेरिका में 13 अरब अमेरिकी डॉलर की दवाइयां निर्यात करता है। अगर टैरिफ लगा
और अप्रत्याशित टैरिफ लग गया, तब उनके लिए एक जमा जमाया बाजार खत्म हो सकता है। ट्रंप फार्मा पर कितना टैरिफ लगाएंगे, इसकी आशंका में भारत में फार्मा सेक्टर के शेयरों के दाम में आज भारी गिरावट देखी गई। 4 अप्रैल को भारत में निफ्टी फार्मा 4% के करीब गिर गया। सन फार्मा के शेयरों के दाम में 3.5% की गिरावट आई। सिप्ला के शेयरों के दाम में 5.5% और लुपिन इंडिया के शेयरों के दाम में करीब 6% की गिरावट आई। यह सब भारत की फार्मा कंपनियां हैं। 4 अप्रैल को सेंसेक्स 900 अंकों से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। जाहिर है भारत के बाजार को भी समझ में आ रहा है कि अगर भारत के हित में बहुत कुछ अच्छा हुआ होता तो भारत के सभी मंत्री वक्फ छोड़कर दिन रात इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और हर चैनल में इंटरव्यू दे रहे होते, बता रहे होते कि मोदी ट्रंप की दोस्ती का नगाड़ा बज रहा है। आखिर भारत के मंत्रियों ने ट्रंप के टैरिफ का स्वागत क्यों नहीं किया? क्या उन्हें इस बात की आशंका थी और वो आशंका सही साबित हुई कि ट्रंप भारत पर कड़ा
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮಕ್ಕಳು 3 ಹೋಗಿ ಪೇಪರ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂಜ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು Selfie fulfill.
ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನೀರು ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.
അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിയിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് മാത്രം മാത്രം നിന്നിട്ട് കൊടുത്തു
ఈశాన సర్వవిద్యానాం ఈశ్వరః సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిః బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మ శుభో ಭಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಹಾಮೂಢ ಸೇವೆಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗಡಿಮಸವ ಪಡೆಯನ್ನ ದೇವರು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೆಯ ನಾವು ಈಗ ಮೀರಿದೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೊಳಿಸಿ. ಪಂಚವಕ್ರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಚಬಾಣ ವಿನಾಶನ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ
ഘോഷയാത്രയും അതുപോലെ മുഴുവൻ ഭക്തമഹാജനങ്ങളെയും അകപ്പിടിയോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പൂരസ്ഥാനമായി കേന്ദ്രഗീതയും സീതയുടെ ഇടത്തരത്തിൽ ഘോഷയാത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുറപ്പെടുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിന് എതിർവശത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഭക്തമഹാജനങ്ങൾ സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഘോഷയാത്രയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് മൂടപ്പ സേവ നടക്കുന്ന മധൂർ ശ്രീ ഭദ്രദേശര ആരംഭിക്കുന്ന മൂലസ്ഥാനക്കുള്ള ഘോഷയാത്രയിൽ ശ്രീ വീരമാരുതി വ്യായാമശോഭയിലെ വ്യായാമ യോഗശാലയിലെ കലാകാരന്മാർ താലിയും പ്രദർശനമൊരുക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളെയും ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മധൂർ ശ്രീ
മുത്തുമഹാജനങ്ങളെ ശ്രീദേവന്റെ ഉത്സവ ഘോഷയാത്ര ദൂരസ്ഥാനമായി ഉയർത്തുകയിലേക്ക് ചെണ്ടമേളത്തിന്റെയും അതുപോലെ വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും സംഗീത പ്രദർശനത്തിന്റെയും ഭജനാസംഘങ്ങളുടെ ഭജനയുടെയും നല്ലവരായ മുത്തുമഹാജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ദൂരസ്ഥാനമായ ഉയർത്തുകയിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮೊದಲು 3 ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ರು ಪೇಪರ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂಜೇರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು